Darling, Saman. pagpalit sa kanto ginamos kaya ato isuwa. Nya apil lang pag unsay imo diha. Ha? Ha? Sige lagi. Dali. Kadugay naman atong tawhana kung gisugo. Uy, gutom na kay stanan. Mo gini kung katak-ana ning tawhana og suguon ay kailangan yan. Sa naman. Uy, Sa namang inita. Nakapalit ni gid taon para pamahaw. Nakoy para ako. Bogi na inom magkaon. Darling, abot na ko. kadugay naman nimo suguon. Be, asan man ginamos kay gutom na ko? Darong ginamo. Ang sukli be. Wala sukli. Ano wa may sukli nga 100 man to? Ingon maka nga magpalit og ako para ako Yung sabi gipalit mo. Ay. Oh. Nagpalit man noong kani nga ang kulapo mahal ni. Ginamos naman gali atong ipalit kay rong mag-budget ta. Ano palit na nung kani kulapo? Ingon gani ka magpalit og ako Di nagpalit. Isuwa ni ha? Ibahog ni. Ipa, hapakon ni mo ron. Budget manggali ta ginamos manggali ako ipapalit nimo. Sumba na malang wag kay hunahuna oy, wag kay hunahuna oy.